Princess Sensei. Bareng aku lagi nih, Miss Fai, your English buddies who's always excited to learn with you. Nah, di video sebelumnya kita udah belajar 3 tenses penting nih. Apa aja? Masih ingat nggak? Oke, simple present, present continuous, and simple perfect. And now kita bakal masuk ke dunia waktu yang udah lewat. Apa hayo? Oke, simple past tense. Yeay! Oke, sekarang kita mulai dari pertanyaan penting nih. What is simple past tense? Simple past tense adalah tenses yang kita gunakan untuk menceritakan kejadian atau aktivitas yang terjadi di masa lampau dan sudah selesai. Contoh situasinya nih, kamu udah nonton film tadi malam, kamu main bola minggu lalu, terus kamu pergi ke Bali 2 tahun yang lalu. Nah, itu berarti udah lewat ya. So we call it past. Semua itu adalah kejadian di masa lalu. Maka dari itu kita menggunakan simple past tense. Okay. So when we use simple past tense, nah biar kamu tahu kapan waktunya pakai simple past tense, so you have to pay attention to the time signals. Apa aja nih? Ada yesterday, kemarin, last night, tadi malam, last week, last month, last year, minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, 2 years ago, 2 tahun yang lalu, 2 days ago, 2 hari yang lalu, in 2022. Nah, itu kan udah lama banget ya. Terus ada this morning, pagi ini, a few minutes ago, beberapa menit lalu, juga termasuk ke dalam simple past. Jadi ingat ya, kalau kamu mau ngomongin sesuatu yang udah selesai, kamu bisa pakai simple past dan kombinasikan dengan time signals tuh yang tadi udah Miss sebutkan. So now we are going to talk about the function. What is the function of simple past tense? To express events that have finished in the past, to tell personal experience, and to create a narrative story of fairy tale. Jadi fun fact aja nih, kalau simple past tense itu biasanya dipakai untuk mendongeng. Jadi biasanya kebanyakan teks naratif itu pakai simple past tense. Oke, misalkan kasih sedikit contoh kalimat dari simple past tense. Saya menonton film tadi malam. I watched a movie last night. Ayahku membeli mobil di tahun 2019. My father bought a car in 2019. Dia memenangkan kompetisi 2 minggu yang lalu. She won the competitions 2 weeks ago. Sekarang kita akan melihat beberapa contoh dari verb 2 alias bentuk past dari kata kerjanya. Nah, di sini ada 2 jenis verb yang perlu kamu tahu. Ada regular dan ada irregular. So, kalau regular verbs itu biasanya cuma ditambahin ed. Jadi contohnya ada itu cook, clean, pay. Jadi cook, cleaned, play. Jadi ditambahin ed di belakangnya. Lalu ada irregular verbs atau kata kerja tidak beraturan. Dan di sini tuh bentuknya berubah total dari kata kerja pertamanya. Contohnya ada eat jadi ate, ada go jadi went, ada buy jadi bought. Beda banget ya. Jadi gimana nih cara kita mengetahui
irregular verbs. Ya, dengan belajar. So you have to pay attention in dictionary. Biasanya in the end of dictionary page itu ada verb irregular sama regular. Nah itu bisa kalian pelajari. Okay, so now we get into the formula or sentence patterns. First, in positive sentence, we use subject and verb to. Contohnya, I ate noodles last night. Aku makan mie semalam. She went to the school yesterday. Dia pergi ke sekolah kemarin. Now, we move to the negative sentence. Jadi patternnya itu subject, did not, atau bisa disingkat didn't plus verb one. The example, I didn't eat noodles yesterday. Aku nggak makan mie kok kemarin. She didn't go to school yesterday. Dia nggak pergi ke sekolah kemarin. So you have to remember, setelah didn't, verbnya itu harus kembali ke bentuk dasar atau verb one ya, bukan didn't ate tapi didn't eat. Okay, remember. So let's move to interrogative sentence. Patternnya did, subject, verb one, and question marks. Don't forget karena ini adalah kalimat tanya. Contohnya, did you eat noodles last night? Did she go to school yesterday? Jadi untuk jawabannya itu nanti yes no question. Okay, so now let's practice together. So try to guess the past tense forms of this verb. How about go? Good job, went. How about make? That's good, it's met. How about drink? Drunk. How about play? Played. Good job guys, you are so smart. Okay mates, you did amazing today. So let's make the conclusion of this video. So simple past tense is really easy as long as you remember ketika ini terjadi di masa lalu, maka itu simple past tense. Use verb to in positive sentences. Use didn't plus verb one for negatives. Use did plus subject plus verb one plus question marks for questions. Now it's your turn. Tulis di kolom komentar nanti, what did you do last weekend? Ayo cerita pakai simple past tense ya. Nanti Miss Pai akan baca satu persatu nih. Udah paham belum nih sama pelajaran kali ini? So, stay awesome, stay curious, and keep learning English in a fun way. Bye bye mates. See you in the next video.